Branch of science that deals with the study of energy. Energy. G. 1. Power. Sayop. Energen. Everyday. Sayop. Branch of science that deals with the study of energy. Energy booster. Sayop. Rosilco. Sayop. Kinetic energy. Sayop. Yawa, sayop. Energen. Sayop. Mechanical energy. Sayop. Branch of science. Oh, mana man to? Mana ka? Ang answer. Dili ko na. Mana? Sige na. Ang answer physics. Physics. Energizer. What is the approximate value of pi? Pi? Pass. Gakwit, mahaling kwinta Roy. Approximate value of pi. 2. Sayop. 11.4. Sayop. Isa? Sayop. Unsay? What is the Pi. approximate value of pi? 7. Sayop. 14? Sayop. Sige, Gord. Isa, wala pa. 14. Sayop. Buko Pi. Sayop. Suman. Andan. Suman. 1/2. Sayop. Ang answer. Hatumoy. Ang answer 3.14. What is the square root of 81? 9. Sakto. Oh! Mayroon po bong. Ah, Panool. Galit ka na. patay ka sa akin pag sinagot mo. Araw mo. Siya ang tinaguri ang ina ng katipunan. Ha? Siya ang tinaguri ang ina ng katipunan. Baca. Next. Belchura. Sakto. Full name. Wala na. Basta O, Melchora, apelido, apelido. Bale, Belchura. Kikinaw. Sakto. Kumbalhin og kuan. Dili kay ito kay Brad kay ka. Gilom. Kumbalhin man og sayo ng question. Dansa ko na. How many rings does Saturn have? 1. Sayop. How many rings does Saturn have? 3. Sakto. Kaya mo yung yan sirap. What is the chemical symbol of tungsten? T-E-N-G. Sayop. Chemical symbol of tungsten. T-E. Sayop. Tungsten. Tungsten. Tungsten? Oh. Chemical symbol? Oh. Sa tungsten? Ah. TJ. Sayop. TGP. TU. Sayop. TE. Sayop. TAJ. Sayop. Tungsten. 1. T. Sayop. Ang answer W. Who is the wife of Dr. Jose Rizal? Puwas. Katong kuan prior siya namatay. Ya, wala mo kong giidnan. Melchora Aquino. Mary. Sayop. Yang chicks. Oh. 1. Si Crescencio. Talaki. Si Rizal Karaan ginagalan. Oh, suman. Si Josefina Hernandez. Sayop. Si Josefina Filomena. Sayop. 1. Florencia. Sayop. Sunya? Sayop. Elizabeth Bernadette Suminget Larot. Sayop. Ang answer, Josephine Brakin. Bayan maguto. 2 plus 2. 4. Sakto. Gadobot kini na. Hindi na dumot. Daot. Pero na ka trainer na. Ayo ayo ka trainer. In Greek mythology, who is the god of nature? God of nature? Nature. Nature spring. Sayop. Nature spring. Sayop. Nature Aurora. Sayop. God of nature. Malipisin. Sayop. Hylos. Sayop. Generic. Sayop. Jesus Christ. Sayop. Oh, Jesus Christ. God- God of nature. God of nature is Zilong. Sayop. Demetrius. Sayop. Hapit na. Sayop. Hapit na. Dimitri. Sayop. Hapit na yun. Damascus. Sayop. Kira, kaya hapit na. Juan. Dol lang ka. Juana. Dimitri. Sayop. Si Demet. Sayop. Dimitius. Sayop. Demetrio. Sayop. Dimitrix. Sayop. Dimiter. Sakto. Demeter. Ay, no, sakto mo yapon. Sakto bitos Gord? Sakto, oh, Demeter. Ano yun bro? Ituyo bro. Sunod. What does plants eat in order to grow? Ha? What does plants eat in order to grow? Ano? What does plants eat in order to grow? What does kuan manure? Sayop. Wala na yung pahiram. Sige. Carbon dioxide. Sige. di ba? Sunod.
Ubusan mo photosynthesis. Sige. Sunod. Wala man ay baba. Give one pa. Katong example. Unsay dapat kalanon sa plants. Example sa carbon dioxide. Oh. Utot! Sakto na! Pasaga na! Sayop. Give one example ba sa... Oh. Utot gani! Carbon dioxide na oxygen. Sayop. Blah. Sayop. Water. Sakto. Oh, water. Lagi ka pala siguro yawa ka. Next. Water lagi. What is the first letter of the word sometimes? Yes. Sakto. Pare. Wala na begini mahimo na ta tay. Wala lain na gid na. Nagisunan diya po ko. Mura magkagdemos mo mo. Murag na pandol. Next. Mas dali nami ang tani ikaw mo naharig sunod na ako. Ano ang daglat ni Zamora Burgos at Gomez? Ha? Unsay? Pas. Ano ang daglat ni Zamora Burgos at Gomez? Ay, nag-apay ko, Dokyo. Pahiran man ko Kuan. puron. Gomborsa. Kana. Sakto. Pahiran. Ijiran po dayon. Pambansang prutas ng Pilipinas. Mangga. Di, nausob na. Nausob na. Ha? Sa una na. Lansunes. Sayop. So, des magapasagan. Bawal na biyoy. Next. Ha? Sa una. O sa akin kaya update na. Karabawon. Sayop. Wow. Sayop. Chicos. Sayop. Di ba na-evolve na? Mango shake. Sakto ko na, mango shake. Sayop. Strawberry. Sayop. Fruit salad. Sayop. Pambansang prutas ng Pilipinas. Kamuting balanghoy. Sayop. Balabas. Sayop. Ang answer, mango. Next. Mangga. Mangga man ay mababong sa'yo. Sayop, bobong. Mango. Gaso may rakuan eh. Mango yung nakabutang. May in-English mo yung question. Largest reptile in the world. Crocodile. Sayop. Na. Kulang. Sige. Largest reptile in the world. Dinosaur. Sayop. Largest reptile in the world. Crocodiles. Sayop. Kulang Japon. Kulang nga crocodiles. Sayop. King Cobra. Sayop. Kulang gaya. Crocs. Salt crocodile. Sakto. Oh my God. Kulang gaya. Kulang. Saltwater crocodile. Sayop. Sayop karuan ang Ocean pronunciation. crocodile. Saltwater Saltwater crocodile. Sakto. Ulong. Dagan ng klaseng crocodile. Sige. What do you call a polygon which has 8 sides? Octagon. Sakto. Yaga man ni. Question nang Balik ka mo, dahil magkapahit ka na ako. What do you call a polygon which has 4 sides? square. Ay, masunod ka? Next. Who is the CEO of Twitter? CEO of Twitter? Si Alberto Capara! Sayop. Roster. Sayop. Tweet. Sayop. Lock birds. Sayop. Mark Cuban. Sayop. Who is the CEO of Twitter? CEO of Twitter. Oh. Tweet. Pas. Sayop. Si Mark. Tahimik na. Si Mark. Mark Susrasian. Sayop. Facebook mo na. Sayop. Ang answer, Elon Musk. What is the synonyms of the word exile? Excite! Sayop. Exile. Oh, exile. Excel. Sayop. Itlog. Sayop. Expelled. Sayop. Inhale. Sayop. Synonyms. Sa to eh. Exile. Excited. Sayop. Living. Sayop. Exile. Ang answer, banishment ba ka nagpapahawa or kuan? What is the chemical symbol of boron? Apple! Sayop, symbol of boron. BU. Sayop, BR. sayop, N. sayop, BN. sayop. Next, D. boron. BR. Sayop, XRM. sayop. B. Sakto si Bobong. Boron Dragon. Boron Blo. Give one example of nuts. Peanut! Give one example of nuts. Coconut. Happy. Sayop,
Square nuts. Sayop. Ang answer ay mga walnut, mga kuan. Next! Dragon Seed. Next! Kiyo. Ano ang English ng cat? Tagalog di ay. Tagalog ng cat. Hoy. Pero, Tagalog ng cat. Ano ang Tagalog ng salitang dinosaur? Yeah, iring mo. Yaw nagdag. Sayo biya mo ka iring mo answer. One. Usog. Next! Oh. Mbag yapon. Oh, Tagalog ng dinosaur. T-Rex. Sayop. Dinosaur. Sayop. Dinosaur. Sayop. Dinosaur. Dynasty! Standing crocodile. Sayop. malalaking hayop. Sakto. Yes! Wale yun. Sino sino? Wag. Ay naman. Ano ang kulay ng mangga pag hinog? Violet. Violet. Brown. Brown sila ka man. Yelo ra, yelo. Brown isa ka Tagalog man. Ilo. Depende. Baka kasing Ilo. Laban sa kundi mo. Pwede kang tatog itom kay nadubok ba? Mana. Away na human. Who is the wife of Dr. Jose Rizal? Daghang na siyang Puwas. Ya, wala mo ko giidnan. Melchora Aquino.